एठी देखि परथे फूलकोबी आचारटा केते सुंदर बनी जे आउ एम्ति बनै कि आपण माने मास मास धरि बनै कि रखि कि खाइ परिबे। हां माने बहुत दिन जाय आचार रहियो ना। हां बहुत दिन जाय रहइबो देखि परथे केते सुंदर देखा जाय छै माने गोटे परिवार भी आचार हे गेला। हां हेलो हाय नमस्कार सांग माने वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज घरे हबो आचार तो केन दीदी आज आचार बनेबू आपण माने जानिथिबे कुळी आचार कि लंका आचार लेंबू आचार आउ आंब आचार का सुनिथिबे किंतु गोटे परिबा फूलकोबी आचार आपण माने फर्स्ट टाइम पई सुनुथिबे। आउ बहुत दिन हला बाबा आनथिले फूलकोबी आउ हाटर आनथिले सेगुडा को सब रही रही कि नहीं नष्ट हे गेलानी सेति मु भाबिनी आज फूलकोबी रे गोटे आचार बनेबी आउ सब सीजन रे तो मिलु नहीं फूलकोबी ना सेति बने कि रखि देमी आचार काले 6 मास जाई खाइबा आउ। तो आज दीदी गोटे परिवार आचार बनैबो तो केमती हबो से आचार मु जानि नै तो आपण माने भी तो जानि नथियो जे फूलकोबी आचार हुए बोली तो चलंतु बनैबा फूलकोबी आचार। हां फूलकोबी आचार बने पय दीदी किसे किसे नेजु मु गोटे फूलकोबी ने नेछि गोटे पूरा सफा फूलकोबी माने एटा पुको पुको फूलकोबी छै मिलु छि पुका पुका एटा गोटे भलो फूलकोबी आनछि मु आउ लंका ने नेछि कंचा लंका आउ एठी लेंबू एडी सब मसला ने नेछि सुरिस मेथी पानमोहरी आउ जीरा ने नेछि तो एतिक मसला हमको दरकार फूलकोबी आचार बनाया पई आ गोटे फूलकोबी ने नेछि कंचा लंका तो एतिक दिन सरे जी फूलकोबी आचार बनबो आउ एटा बहुत दिन जाय रहिबो। तो फास्ट किसे करा जियो फास्ट मु फूलकोबी टा को धोई देनी माने काटी दबा फास्ट फूलकोबी टा धोई देनी बुझ तो फास्ट फूलकोबी टा काटी दबो दीदी औ के माने केमती फूलकोबी टा काटिया दरकार दीदी आपन को एठी देखि दबो। हां माने एबे मार्केट रो एते फूलकोबी जे उठु छी माने खाई खाई बड़े विरक्ति लागला ना आ एटा जदी बनै कि रखि दउ जे तहने वर्ष वर्ष जाय खियाबो तो एठी देखि परथे मु बेसी गुंडी करी काट नै पूरा एम्ति करी काटी दउ छी बेसी गुंडी करी काटिबानी हमें एम्ति काटबो एटा खंड खंड रहिबो आ तो फूलकोबी रो ई डांठीटा मु नउ नाही डांठीटा जमा भी नेबेनी खाली फूलकोबीटा ना। हां खाली फूलकोबीटा खाली फूलकोबी नेबे ता डांठी गुडा नेबेनी ठीक अछि मु जेमति काटु जी पूरा सेमति जदी काटी के नेबे परफेक्ट पूरा फूलकोबी आचारटा हबो। तो एडी कंचा लंकाटा भी नै नबा जेते राग खाइबे सेते नै परियो जेतु आचारटा बेसी राग अधिका टिके लंका देने भल लागियो गोटे लंका देखि अर्थे एमति फाळ करि के रखि दउ छी मु तो गोटे लंका भांगी दे के एमति नै नेबे ठीक अछि देखि अर्थे सब लंका गुडा के भांगी के नै नबा भल से भांगी हाथ रो न लागियो नै तो कुहुळीबो हाथ पुडीबो न सिक्का मार को देखि अर्थे है ये सब बड़े तार घुरु छी तो एबे এই फूलकोबी और लंकाटा को हमें अल्प टिके सिजी दबा तो एटा भलो भाबरे धुई दउ दीदी तापर एटा सिजा जना पानी रे। हां एथरे भी अल्प पानी दे दउ छी कंचा लंका को धुई के दे दबा आ फूलकोबीटा भी धुई के दे दबा पानी रे कंचा लंका भी आचार हुए जे। हां कंचा लंका भी आचार हुए सेटा खाली कंचा लंका आचार हुए एटा फूलकोबी रे माने लंकाटा सब आचार रे पड़ी परियो। तो एबे फूलकोबी आ कंचा लंकाटा एम्ति ढांकी के सिजे देबा ना। हां माने बेसी सिजे हबनी एटा हल्का टिके फुटिला मात्र काढी आना हम बेसी सिजेला। तो एबे देखिबा से एटा नै भलो भाबरे पूरा सिजे जाई छी फूलकोबीटा। हां एटा काढी आनिया ना सिजी ना सिजी नै देखिया गो तो एटा भलो भाबरे सिजी जाई छी बेसी सिजी नै हाफ टिके सिजी छी तो एम्ति सिजी के एटा काढी दबा तो हल्का सिजिबे एटा पूरा बेसी सिजिबेनी जमा ना हल्का टिके सिजी के एटा काढी दबा। हां तो एम्ति गुटे बेलाउ काढी नेबे लंकाटा जे पके कि जे फुटा ही छी पानीटा ए बासटा आछि माने राग राग भया बास आछि ए मसला गुडा के एबे भाजी देबा
କଢ଼େଇରେ ଭାଜୁଛି ହଁ ହଁ ସୋରିଷଟା ଟିକେ ଅଧିକା ନେଇଛି ଆଉ ସବୁଥିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଦେଲେ ହେଇଯିବ। ହଁ ତ ସବୁ ମସଲା ଏବେ ଏଥିରେ ଭାଜିବା ପାଇଁ ରଖିଦେବା। ତ ଆପଣ ଯଦି ଫୁଲକୋବି ବେଶୀ ନେବେ ତାହେଲେ ମସଲା ଟିକେ ବେଶୀ ବନେଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି। କାରଣ ଏ ଆଚାରଟା ହେଉଛି ମସଲାର ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ହୁଁ ତ ଏବେ ମସଲାଟା ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ବେଶୀ ଭାଜିବେନି, ହାଲକା ଟିକେ ଭାଜିକି ଏଇଟା ଥଣ୍ଡା କରିଦେବା। ହୁଁ ତାପରେ ଏଇଟା ମାନେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବା। ତ ଏବେ ମସଲାଟା ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଇଛି ଆଉ ୟା ବାସ୍ନାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମାନେ ବାସ କରୁଛି ଏଇଟା। ହୁଁ ତ ଏବେ ଲେମ୍ବୁଟା କାଟିଦେବା ଆମେ। ତ ଏ ଆଚାର ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ଲେମ୍ବୁ ରସ ଠିକ୍ ଅଛି। ହଁ ତ ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ଭିନେଗାର ବି ଦେଇପାରିବେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଲେମ୍ବୁ ରସଟା ମାନେ ଭିନେଗାର କିମ୍ବା ଲେମ୍ବୁ ରସ ଏଥିପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ଆଚାରଟା ଖରାପ ହବନି। ହଁ ଖରାପ ହବନି, ଟିକେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ବେଶୀ ଦିନ ପୁରା। ତ କି ଲେମ୍ବୁ ଆଣିଛୁ ରସ ବାହାରୁନି। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିକାମାରୁ ଦେଖୁଛି ସେ ଆଚାର ବନା ଶିଖୁଛି। ତାପରେ ଲେମ୍ବୁ ଚୋପା ଟିକେ ତା ମୁହଁରେ ଦେଇଦେବି। ନା ନା ତ ଏଠି 3ଟା ଲେମ୍ବୁ ଦିଦି ନେଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମଞ୍ଜି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସାରା ମଞ୍ଜି ବାହାରିଛି। ହଁ ସେଇଟା ଛାକିଦେବା ଆମେ। ଏଠିକି ଆଇ ଏଠି ବସ ଏଠି ବ। ଦେଖିବ ଫୁଲକୋବିର ସବୁ ମସଲା ପକେଇ ଗୋଳାଯିବ। ହଁ ଫାଷ୍ଟ କିସ ଦିଆଯିବ? ଫାଷ୍ଟ ଲୁଣ ଦେଇଦେଇଛି। ଲୁଣଟା ଆମେ ସିଝିଲା ବେଳେ ଦେଇନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଅଧିକା ଟିକେ ଦେବା। ତାପରେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ 1 ଚାମଚ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ବି 1 ଚାମଚ ନେବା। ଏଠି ଚାମଚ ଦେଉନାହିଁ, ସେଇ ଛୋଟିଆ ଚାମଚରେ ଗୋଟେ ମାପିକି ଅନୁମାନ କରିକି ନେଇନେଉଛି ଆଉ। ତାପରେ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିବା ମସଲା ନେବା। ତ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ବି ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା। ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲାଟା ଦେଲେ ମାନେ ଟେଷ୍ଟଟା ଭଲ ଆସିବ ନୁହେଁ ନା? ହଁ ଏବେ ପକେଇବା ଲେମ୍ବୁ ରସ। ତ ଏବେ ପକେଇବା ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଏଇଟା ଏବେ ଘୋଳିଦେବା ଭଲସେ। ତ ଏବେ ଆଚାର ହେଇଗଲା ତ? ଆଚାର ହେଇନାହିଁ, ଆମେ ମସଲାଟା ଯେତିକି ରଖିଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡ କରି ସବୁ ମସଲା ଆମେ ପକେଇବା ଏଥିରେ। ତ ଏବେ ଏଇଟା ଗୋଳିଦେବା ଭଲସେ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲରଟା କେମିତି ପୁରା ଆସିଗଲା। ହଁ ବଢ଼ିଆ ରକମ କଲରଟା ଆସିଗଲା। ଆଉ ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛି। ବାସଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପୁରା କରୁଛି। ହଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାରରେ ଏଇଟା ଭରିଦେବା। ତ ଗୋଟେ କାଚ ଜାରରେ ବି ରଖିପାରିବା, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାରରେ ରଖିଦେଉଛେ ଏଇଟା। ଗୋଟେ ଜାରରୁ ଅଧା ହେବ ମାନେ। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାରରେ ମୁଁ ସବୁ ଫୁଲକୋବି ଆଚାର ଗୁଡ଼ାକ ଭରି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ତେଲ ପକେଇବା, ସୋରିଷ ତେଲ ପକେଇବା, ଗରମ କରିକି ସୋରିଷ ତେଲ ଢାଳିବା। ତ ଏବେ ଦିଦି ଗୋଟେ ଚାମଚର ସୋରିଷ ତେଲଟା ଗରମ କରି ଆଣିଛି। ହଁ ଏଥିରେ ଆମେ ପକେଇବା ତେଲ। ତ ଏବେ ମୁଁ 1 ଚାମଚ ତେଲ ଦେଉଛି ଗରମ କରିକି। ଆଉ ଏଇଟା 2 ଦିନ ଯା ଖରାରେ ବସେଇତେ ହେବ। ତାପରେ 2 ଦିନ ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଏଇନ ତେଲ ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତେଲ ଦିଆହେବ ଯାଇକି। ତାପରେ ଏଇଟା ଆଉ 2 ଦିନ ଶୁଖେଇକି ତାକୁ ରଖିହେବ, ଦେନେ ଯାଇକି ଆମର ଖରାପ ହେବନି ଆଚାରଟା, ବହୁତ ଦିନ ଯାଇ ରହିବ। ଏବେ ମାନେ ବହୁତ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେଲେ ଆଚାରଟା ଖରାପ ହେଇଯିବ ନା? ଖରାପ ହବନି, ମାନେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଶୁଖି ନାହିଁ, ତ ଏଇଟା ଭଲସେ ଶୁଖିଲେ ଆମେ ତେଲଟା ଦେବା ଏଥିରେ। ତ ଏଟା ପାଣି ବାହାରିବ ନା। ତାହେଲେ ଏଟା 2-3 ଦିନ ଶୁଖି ସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ସୋରିଷ ତେଲ ଦିଆଯିବ ନା? ହଁ ତ ମୁଁ ଏଇଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖରାପଟା ନ ହେବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଦେଇକି ଏଇଟା ଗୋଳି ଦେଉଛି। ତ ଏବେ ବସେଇବା ଆମେ ଖରାରେ। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଚାରଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ବନିଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରା ଫୁଲକୋବି ଆଚାରଟା ହେଇଛି। ହଁ ମାନେ ଗୋଟେ ପରିବାରରୁ ବି ଆଚାର ହେଇଗଲା। ହଁ ତ ଏବେ ହେଇଗଲା ଆମର ଫୁଲକୋବି ଆଚାର। ତ ଏମିତି ଯଦି ଆଚାର ବନେଇବେ ଫୁଲକୋବିରେ, ତାହେଲେ ମାସ ଯାଏ ରଖିକି ଖାଇପାରିବେ। ମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲକୋବି ଆଚାର ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହଁ ଦେଖାଯାଉଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କାଚ ମାନେ ଏଇଟା କାଚ ଜାର ନୁହେଁ, ଏଇଟା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର। କାଚ ଜାରରେ ରଖିଲେ ତ ଆହୁରି ବହୁତ ଦିନ ରହିବ। ତ ଏବେ ଏଟା ଏମିତି ଖରାରେ 4-5 ଦିନ ଶୁକାଯିବ ଆଉ। ଆଉ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶିକାମାରୁ। ତ ଏବେ ଖରାରେ ଆଚାରଟା ବସେଇ ଦେଇଛେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଟା ତ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖାଇହେବନି, ତ 4-5 ଦିନ ସେଟା ଶୁଖିବ, ତାପରେ ସିନା ତେଲ ଦେଇଥିବ ନା? ହଁ ସୋରିଷ ତେଲଟା ସେଇ ଗରମ କରିକି ଦେଇତେ ହେବ, ଅଧିକା ଟିକେ ଦେଇତେ ହେବ। 1 ତାଟିଆ ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିକି ଢାଳିଦେଲେ ହେଇଯିବ। ତ ଟିକେ ଖାଲି ଶୁଖୁ ସେଟା, ତାପରେ ଆମେ ସୋରିଷ ତେଲଟା ଗରମ କରିକି ପକେଇବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଚାର ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ଆଚାର ଆପଣମାନେ ବି ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ ଏଟା ବହୁତ ଦିନ ବି ରହିବ। ଆଉ ବନେଇଲା ବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା କରୁଥିଲା, ମାନେ ବାସଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର କରୁଥିଲା,
ମାନେ କଞ୍ଚା ଅଛି ଯେହେତୁ ଛୁଙ୍କା ହେଇ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇ ହଉନାହିଁ ନାଇଁ ତ ଆଉ 2 ଦିନ ଯାଉ ତାପରେ ସରିଯିବ ଡବା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯିବ ଲାଗୁଛି। तो थाउ आजकल वीडियो एतिक थिला अपन माने लाइक करंतु चैनल को जति न आस्तु सब्सक्राइब करंतु रोजे भाई।